Oke teman-teman, yang ini ada VCT link ya tuh. Wow, kita kumpulkan ada gerbong kargo. Bis Budiman. Wow, gerbong ekonomi. Wow, lihat teman-teman, bis Bala Kencana. Lalu juga di sini bis Tayo besar ya, tuh. Wih, KRL umum. Juga gerbong eksekutif Cirul, keren. Wih, bis Sinar Jaya. Yuhu, bis Harapan Indah. Wow, bis Selia Indah. Wih, kalau ini bis Santikanya keren. Dan juga bis PO Haryanto.